Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, cerita dari rapper perempuan pertama di Afghanistan. Anda bersama saya, Desti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Di negara mayoritas Muslim seperti Malaysia, Anda tidak bisa membeli buku Dari Mana Asal Saya, sebuah buku pendidikan seks untuk anak-anak yang telah diterbitkan secara internasional selama 40 tahun. Pemerintah melarang buku ini tahun lalu karena dianggap melecehkan moral publik. Seks masih dianggap hal tabu dan pendidikan seks di sekolah sangatlah sedikit diberikan. Seperti dilaporkan Shanisi, hanya separuh perempuan Malaysia di usia subur yang menggunakan kontrasepsi jenis apapun. Pendidikan seks bagi remaja Malaysia tidak menyertakan informasi soal kontrasepsi. Kontrasepsis. Macam mana tu? Elak dari taklah. Elak dari pencegah kehamilan lah. Jauh daripada lelaki macam tu. Jauh Bergaul bebas lah. Sosial macam tu lah. How much do you know about contraception? I don't know. And you? No, I don't know anything. Why not? Never think about that thing. Haven't heard before. We need to give the right information to the right group, and even 7-year-olds need to know how to protect themselves against sexual predators and sexual advances of people in society that may be older than them. Even 7-year-olds need to know a certain level of knowledge that currently they don't have access to. And I believe that the government has been doing much to expand it. It just needs to go faster. It's not going fast enough. Namun pemerintah Malaysia berpendapat pendidikan seks justru bakal mendorong anak muda berhubungan seks. Untuk remaja kita tak berapa galak kan. Sebab untuk sex education kita tak benda ni kita tak highlight kan, dan kita lebih kepada macam di bawah kita punya modul kesihatan reproduktif untuk remaja tu kita untuk kontrasepsi macam tajuk you bagi tu kita provide kepada remaja lah. Menurut sebuah studi yang dilakukan Badan PBB Urusan Dana Kependudukan, banyak warga Malaysia yang masih percaya dengan berbagai mitos pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. And the myths are extremely strong because when you don't know exactly what happens, that knowledge gap is filled by the myths. And there are so many myths out there, some very interesting myths. And unfortunately, practice shows young people that conception doesn't happen every single time you have sex. Now, unless you're brave enough to say that in your sexuality education module and explain why, if you don't do that, then there's going to be all this drink carrot juice, drink pineapple juice business that is going to come in to fill the gap. Meski Anda sudah tahu soal kontrasepsi, sulit untuk mendapatkannya. Kalau Anda ingin membeli kondom atau pil KB, Anda harus memberikan data pribadi kepada penjualnya. Condoms, of course, are available over the counter, but I think the problem really is amongst young people that don't have access to the information and don't have access to the opportunities to do something about it, and often who don't have money. Dengan makin banyaknya remaja yang hamil di luar nikah, Malaysia harus melakukan sesuatu yang serius untuk memasukkan soal pendidikan seks dalam kurikulum. Laporan ini disusun Sanaisi untuk Asia Calling.